Not audible. सर पंडा सर किसी साउंड आसुनी ठीक अच्छी वर्तमान कार्यक्रम को आम आगे नवा मु अश्लेषा अभिलिप्सा पंडा अनुरोध कर विवेक बाणी पाठ कराइबा हेबे अश्लेषा धन्यवाद मैडम सभी गुरुवृंद को एवं एठारे उपस्थित समस्त जनता मंडली को मोर प्रणाम मु आश्लेषा अभिलिप्सा पंडा आज संध्यार विवेकवाणी पाठ करुचे अन्यान्य दुर्बलता गुड़िक अपेक्षा आत्मग्लानिरू अधिकतर पापर सृष्टि जो व्यक्ति निजको घृण करने आरंभ करिछि ताहार अवनति द्वारा उद्घाटित होइछि तेणु आमर प्रथम कर्तव्य होउछि निजको घृणा न करिवा उन्नत हेबाकु हेले प्रथमे निज उपरे ओ परे ईश्वरଙ୍କ उपरे ମଧ୍ୟ विश्वास आवश्यक ଯାହାର ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତାହାର କେବେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିପାରେ ନାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ धन्यवाद अश्लेषा सुंदर भाव विवेक बाणी पाठ करला से आम सुंदरगढ़ जिला शाखा तरफ अशेष कृतज्ञता सहित धन्यवाद ज्ञापन करुछि हाँ सज्जन आज सभापतित्व करुछंती डॉक्टर उमाकांत पंडा महोदय एवं आलोचिका अछंती श्रीमती शर्मिष्ठा कवि शतपथी महोदया तेबे आलोचनार शीर्षक रही अद्वैतर अमृत अद्वैत मकरंद तेणु यही कार्यक्रम रे मु वर्तमान सभापति आमर अछंती पंडा सार को अनुरोध करी से सभापतित्व अभिभाषण प्रदान कराइबे डॉक्टर उमाकांत पंडा महोदय सर
पंडा सार शुणी पारछन्ते? उमाकांत सर नाहांती बोधे। ठीक अच्छे मु वर्तमान आमर आलोचक महोदय को मु शर्मिष्ठा मैडम को यही कार्यक्रम को शुभेच्छा और नमस्कार जनाऊँगी एवं मैडम को अनुरोध करी से तांकर आलोचना आरंभ करेंगे। पंडा सार थिले फास्ट टाइम रे थिले बोधे एबे नांती तांकर नेटवर्क प्रॉब्लम अछि। मैडम आपण आरंभ करंतु। धन्यवाद। शुभ संध्या। स्वामी विवेकानंद लोक संसद सुंदरगढ़ शाखा द्वारा ई पाठचक्र आयोजन करा जाए प्रति मास। 44तम ई पाठचक्र अवसर रे उपस्थित समस्त अतिथि वृंद को मोर प्रणाम। सभारे पौरोहित्य करुथुबा डॉक्टर उमाकांत पंडा महोदय सार भेत नाहांती एवं श्रद्धेया निरुपमा तथा अन्य समस्त ज्ञानी गुणीजन समस्त को मोर प्रणाम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वप्रथमे मु परम गुरु को प्रणाम करुछि। आजिर आलोच्य विषय अद्वैतर अमृत अद्वैत मकरंद। उपनिषद रे आलोचित विषय वस्तु पर पर्यवेसित यह एक ग्रंथ। अध्यात्म विषय आलोचना करुथिबा एही ग्रंथ को प्रवेश करिवार पथ ही एक लंबा सुड़ंग सदृश। तेणु आसंतु प्रथमे सुड़ंग मध्य आमे प्रवेश करिबा एवं ग्रंथ निकट रे पहुंचबा को चेष्टा करिबा। प्रथम कही रखे ये विषय वस्तु पर किसी आलोचना करने को मु केवल चेष्टा करिछि। आशा उपस्थित ज्ञानी गुणीजन समस्ते जदि फुल क्षमा करिवे। ग्रंथर प्रथम मंत्र आमे उच्चारण करिबा एवं ता सह आमे आलोचना भीतर को प्रवेश करिबा। कटाक्ष्य किरण चांत नमन मोहाब्धये नमः अनंतानंद कृष्णाय जगन मंगलमूर्तये। साधक अथवा ज्ञान पिपासु को उपनिषद गोटे आज्ञा दे थाए, उपदेश नुह आज्ञा दे थाए। तेबे जीवन रे दुई प्रकार विद्या को जानिबार आवश्यकता रहिछि बोली उपनिषद आमको आज्ञा दे थाए। उपनिषद कुहे जे ज्ञान पिपासु मनीष निज जीवन काल मध्यरे उभय विद्या को जानिबा उचित। पराविद्या एवं अपराविद्या। पराविद्या आत्मा बा परम सत्य को जानिबार विद्या एवं अपराविद्या अर्थात यही विषय जगत संबंध रे जानिबार विद्या। पराविद्या हायर नॉलेज, अपराविद्या लोअर नॉलेज। उभय विद्या जानिबार आज्ञा हमको देता है उपनिषद। तेबे प्रश्न उठे जे मनीष को यही विद्या हासिल करबा उचित बोली उपनिषद काहे की कहता है? दौ विद्ये वेदितव्ये अर्थात दुईटी विद्या को जान। तेबे मनरे प्रश्न आसे जे मनीष विद्या हासिल करिवो काहे की? अनेक उत्तर निश्चय आम मन भितर आसीबो स्वतः प्रवृत्त। तेबे एक सर्वसम्मत कारण होउची जे पराविद्या आत्मकल्याणकारी एवं उभय विद्या मनुष्य को शक्ति प्रदान करिथाए। विद्या हासिल न कले कौन हेबो? बा अनेक अपरा विद्या हासिल करिथांती, करी नथिले मध्य पराविद्या रे से माने निपुण थांती। यह हमें समस्त जानिचे। तेबे मनुष्य शारीरिक स्तर रे केबे हेले शक्तिशाली हेई न थाए। पशु शक्तिशाली हेई पारे शारीरिक स्तर रे, शरीर दुर्बल हेई पारे, तथापि ज्ञान बा विद्या अर्जन करिथिबा व्यक्तिटी शक्तिशाली बोली विचार करा जाए। विद्यावान व्यक्ति अन्य ठारो अधिक शक्तिशाली हेई थाए। यार अनेक उदाहरण आम समस्त को जना अछि, आम जानिछे। निजको समाज रे स्थापित करिबा पई विद्या जरूरी अटे। उभय प्रकार रो विद्या। तेबे विद्या कहिले कौन? सा विद्या जा विमुक्त है, जहा व्यक्ति को मुक्त करिथाए ताहा विद्या। तेबे मुक्त बा मुक्तिर अर्थ संशय मुक्त करिबा बा आनंद प्रदान करिबा। उदाहरण स्वरूप अर्थ विद्या आमको दारिद्र्य मुक्ति दिए,
ପାକ ବିଦ୍ୟା, ରୋଷେଇ ଜାଣିବାର ବିଦ୍ୟା ଆମକୁ ଭୋକରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ। ପୁସ୍ତକ ବା ପୋଥିଗତ ବିଦ୍ୟା ଜୀବନ ଜୀଇବାର ଶକ୍ତି ଦିଏ, ଯାହାକି ଆମକୁ ସମସ୍ୟା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେତେ ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର, କିନ୍ତୁ ସେ ଇଂରେଜୀ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆମ ଦେଶକୁ। ଏଣୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟା ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବିଦ୍ୟା ଆମକୁ ଅଜ୍ଞାନରୁ ମୁକ୍ତି ଦାନ କରିଥାଏ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ପରାବିଦ୍ୟା ବା ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହିଁ ଉପନିଷଦ ଆଦିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥାଏ। ଆତ୍ମାନମ ଅଧିକୃତ, ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ବିଦ୍ୟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟା। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟା ବୋଲି କହିଲେ ଧାର୍ମିକ ବିଦ୍ୟା ବୋଲି ଭାବିଥାଉ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଠିକ ନୁହଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନଲେଜ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କହିଲେ ରିଲିଜିୟସ ନଲେଜ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା, ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବା ଧାର୍ମିକ? ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ? ଉପନିଷଦ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ସୁଖଦ ବା ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାରଣ ନିଜକୁ ମାନୁ ବା ସ୍ୱୟଂକୁ ମାନୁ, ତେବେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସୁଖଦ ବା ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତିର କାରଣ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମାନିଥାଉ, ତେବେ ଆମେ ହଉଛୁ ଧାର୍ମିକ। ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଅବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ମାନେ ପୂଜା ପାଠ କରୁ, ଡେଉଁରିଆ, ତାବିଜ, ଗୁଣିଗାରେଡି, ମୁଦି ଇତ୍ୟାଦିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଉ। ଆମକୁ ଲାଗେ ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ସମସ୍ୟାର କାରଣ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ମାନିଥାଉ, ଏଣୁ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦୁଃଖକୁ ସୁଖରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ଏହା ଧାର୍ମିକତାର ପରିଚୟ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ କେବେ ବଦଳେ ନାହିଁ, ଜୀବନ ସାରା ତା ପରିସ୍ଥିତି ବି ପୂର୍ବାବତ ରହିଥାଏ। ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିର କାରଣ କିଏ ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାମଙ୍କର ବନବାସ, ସୀତାଙ୍କର ହରଣ ଅବା ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଏସବୁର କାରଣ କଣ? କେଉଟ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଦଶରଥ ଏସବୁର କାରଣ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ଏସବୁର କାରଣ, କିଏ କହେ ମନ୍ଥରା ଏସବୁର କାରଣ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି, ରେ କେଉଟ, ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣାର କାରଣ ସ୍ୱୟଂ କାମ। କିପରି? ଭଗବାନ ନାରଦଙ୍କୁ ମର୍କଟରେ ପରିଣତ କରିବାର କାହାଣୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। ଏଣୁ ନାରଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ଯେପରି ପତ୍ନୀ ବିନା କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ପତ୍ନୀ ବିରହରେ କଷ୍ଟ ଲାଭ କରିବେ। ବାଳୀଙ୍କର ବଧ ପରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏମିତି କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ସେ ଜରାସବରତାର ଶରାଘାତରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ସୁଖର କାରଣ ଆମେ ନିଜେ, ଆମର କର୍ମ। ନିଜର କର୍ମ ଆଉ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସୁଧାରିବା ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ନ ଦେଇ ଆତ୍ମମନ୍ଥନ କରିବା, ଚିନ୍ତନ ମନନ ପୂର୍ବକ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କୁହାଯାଏ। ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ। ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରସ୍ଥାନ ତ୍ରୟୀରେ ସମାହିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 3ଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରିବା: ଉପନିଷଦ, ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର। ଉପନିଷଦ କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ନୁହଁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ଏଣୁ ତାହା ପ୍ରଥମରେ ରହିଛି। ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ଅବତାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ, ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ, ଏଣୁ ଏହା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଉପନିଷଦକୁ କେହି ରଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ହେଇପାରେ? ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ନିୟମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଫଳଟି ତଳେ ପଡୁଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ଘଟୁଥିଲା। ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣର ନିୟମ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ତାହା ନ୍ୟୁଟନ ସୃଷ୍ଟି, ନୂତନ ଭାବରେ ତିଆରି କରିନଥିଲେ। ସେ ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଠିକ ସେମିତି ଉପନିଷଦର ମନ୍ତ୍ରକୁ କେହି ରଚନା କରିନଥିଲେ। ପ୍ରଥମରୁ ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଚଳିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମୂହକୁ ଋଷିଗଣ ନିଜ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦେଖିବା ପରେ ସେଇ ସବୁକୁ ସେମାନେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ମାତ୍ର। ତାହା ଉପନିଷଦ ରୂପେ ପରିଚିତ ବା ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ବୋଲି ବିଦିତ। ଉପନିଷଦକୁ ବେଦାନ୍ତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଭାବୁ ବେଦର ଶେଷ ଭାଗରେ ରହିଥିବାରୁ ଏହା ବେଦାନ୍ତ। ବେଦ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର ସମାହାର। କାରଣ ବିଦ୍ୟା, ମାରଣ ବିଦ୍ୟା, ଉପାସନା, କର୍ମକାଣ୍ଡ ଆଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟା। ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଦିଆଗଲା ଓ ସେସବୁ ଭିନ୍ନ ଉପନିଷଦର ରୂପ ନେଲା। ତେବେ ବେଦାନ୍ତର ଅର୍ଥ କଣ? ଯଦି ମୁଁ ମୋର ପୁତ୍ର ବା କନ୍ୟାକୁ ଅନେକ କିଛି କହିଲା ପରେ କୁହେ ଯେ ଏହା ମୋର ଅନ୍ତିମ କଥା, ତେବେ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ହେଲା? ଯେତେ ସବୁ କଥା କହିଲି ଏହା ତାର ସାର କଥା, ସବୁ କଥାର ମର୍ମ କଥା। ସେହିପରି
ଉପନିଷଦ ସମଗ୍ର ବେଦର ସାର କଥା ବା ମର୍ମ କଥା। ଏହା ତାର ଅନ୍ତିମ କଥା ନୁହେଁ। ଅନେକ ଉପନିଷଦ ବେଦର ଅନ୍ୟ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଉପନିଷଦ ବେଦର ସାର। ଏହା ଆମକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବା ପରମ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଉପନିଷଦକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ପ୍ରଣାଳୀର ଉପଯୋଗ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉପନିଷଦର ଗୂଢ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ଆଗରୁ ପ୍ରକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆମେ ପଢିବା ଉଚିତ। ଏହା ଉପନିଷଦ ପାଠ କରିବାର ପୂର୍ବର ସିଡି ପରି। ପ୍ରକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ 3 ପ୍ରକାର: ଶ୍ରବଣ ଗ୍ରନ୍ଥ, ମନନାତ୍ମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ସିଦ୍ଧି ଗ୍ରନ୍ଥ। ଶ୍ରବଣ କରିବା, ମନନ କରିବା, ନିଦିଧ୍ୟାସନ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଉପନିଷଦ ପୁନଶ୍ଚ କୁହେ, ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି କିଛି ଦେଖିବାର ଅଛି, ଜାଣିବାର ଅଛି, ତେବେ ଆତ୍ମା ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ। ଆତ୍ମାକୁ ଦର୍ଶନ କର। ଯେପରି ରାଉରକେଲା ଯଦି ଆସିଛ ତେବେ ବେଦବ୍ୟାସ ଦେଖ, ସେହିପରି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଯଦି ପାଇଛ ତେବେ ଆତ୍ମାକୁ ଦର୍ଶନ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣ। ଅନ୍ୟଥା ମଣିଷ ଜନ୍ମ ବ୍ୟର୍ଥ। ଏହାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଉ। ପ୍ରଥମେ କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥ ଶୁଣିବା ଯୋଗ୍ୟ, କିଛି ମନନାତ୍ମକ ଓ କିଛି ଗମ୍ଭୀର ସାଧନା କରିବା ଯୋଗ୍ୟ। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ମନନାତ୍ମକ ପ୍ରକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ସେ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମେ ପଢିପାରିବା। ତେବେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାରତୀୟ ସନାତନ ଧର୍ମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟିଏ। ସମସ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ପିପାସା ରହିଛି ସେମାନେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପାଠ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ରଚୟିତା ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର କବି। ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର କବି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଧାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲେ। ସେ କୁର୍ମାଧଳ ପ୍ରଦେଶର ରାଜା ବାଜ ବାହାଦୁରଙ୍କର ଦରବାରୀ କବି ଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର କବି ଅଦ୍ୱୈତ ମକରନ୍ଦ, ଅମୃତ ତରଙ୍ଗିଣୀ ତଥା ଭଗବାନ ନାମ କୌମୁଦୀ ଏମିତି 3ଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁଚି ପ୍ରାନ୍ତର ମହାନ ବେଦାନ୍ତୀ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ଜ୍ୟୋତି ଅଦ୍ୱୈତ ମକରନ୍ଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଏହା ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଅଦ୍ୱୈତ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର କବି ଗୃହସ୍ଥ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଭାରତର ପ୍ରାୟତଃ ବେଦାନ୍ତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସର୍ବମୋଟ 28ଟି ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି। ସମଗ୍ର ବେଦାନ୍ତର ସାର ଏହି 28ଟି ଶ୍ଲୋକ ଭିତରେ ତର୍କ ସହ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅଦ୍ୱୈତ ମକରନ୍ଦ। ମକରନ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୁଷ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧୁରସ। କେବଳ ମହୁମାଛି ହିଁ ପୁଷ୍ପମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧୁରସ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, ସମସ୍ତେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଉପନିଷଦ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପୁଷ୍ପ ସଦୃଶ। ବହୁତ ଲୋକ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୟଂ ପାଠ କରନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କେବଳ ପାଠ କରି। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣିବାରେ ଆନନ୍ଦ ଆସେ, କିଛି ଲୋକ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରବଚନ କରି ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଶୋଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖନ୍ତି ବା ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ବହୁତ କମ ବିଦ୍ୱାନ ବାସ୍ତବିକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଆଉ ପୁଷ୍ପ ରୂପୀ ଉପନିଷଦ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ମକରନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଅଦ୍ୱୈତ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଇଏ ବହୁତ କମ, ଏହା କ୍ୱଚିତ ଘଟେ। ତେବେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକରୁ ମକରନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଦ୍ୱୈତ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରିବ। କେବଳ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ ଏହି ଦିଗରେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ଉତ୍ତମ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର କବିଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଅନନ୍ତାନନ୍ଦ। ବେଦାନ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଗୁରୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କରନ୍ତି। ନିଜର ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କଟାକ୍ଷ କିରଣ ଚାନ୍ତ ନମନ ମୋହାପ୍ତୟେ ନମଃ ଅନନ୍ତାନନ୍ଦ କୃଷ୍ଣାୟ ଜଗନ୍ ମଙ୍ଗଳ ମୂର୍ତ୍ତୟେ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଉପନିଷଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଣାମ ବା ନମସ୍କାର ଅର୍ଥ ନିଜର ଅଭିମାନ ବା ଅହଙ୍କାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା, ନଚେତ୍ ଏହା ଏକ ତୁଚ୍ଛ କ୍ରିୟା ମାତ୍ର। ସେ ନମସ୍କାରରେ କିଛି ନଥାଏ। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନମସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଏକ କର୍ମ। କଟାକ୍ଷ କିରଣାଚାନ୍ତ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟିର କିରଣର ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ମୋହରୂପୀ ସମୁଦ୍ର ଶୁଷ୍କ ହେଇଯାଉ। ଗୁରୁ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସହ ମୋହମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି।
ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा और शेष आत्मकृपारू वंचित व्यक्ति मोहरूपी समुद्र उबुटुपु हुअन्ति। एणु गुरुंकर करुणा सर्वप्रथमे आवश्यक एपरि साधक मानक निमंते। गुरु कृपा नहेले शास्त्र ज्ञान असंभव। गुरु और आमर संपर्क तेबे केमती हवा उचित? गुरुंक ज्ञान संबंधी कथा को विश्वास करिबा आमर श्रद्धा, यह व्यतिरेके अन्य कौनसी संपर्क आमर नाही। गुरु शरीर तत्व नुहंती, केवल से ज्ञान तत्व। बड़ बड़ ना थिबा गुरुंक द्वारा जस प्राप्ति ही पारे, मात्र ज्ञान प्राप्ति ही न थाए। गुरुंकर षड विकार को गुरुत्व न दे केवल ज्ञान आहरण करबा ही आमर ध्येय हवा उचित। अहमस्मि सदा भामि कदा चिन्नाहम अप्रिय ब्रह्मैवाह मतः सिद्धम सच्चिदानंद लक्षणम। अहमस्मि माने मु अच्छी, मु सर्वदा अच्छी आ प्रकाशित मध्य हेउची। प्रकाशित हेउची अर्थ मु सर्वदा जानिछि जे मु अच्छी। जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति ए सबु अवस्था रे मु अच्छी। एठी पंखा बुलुची, मात्र पंखाटी तार स्थिति जानिनी, मु किंतु जानिछि जे मु अच्छी। कदाचित न अहम अप्रिय, मु निजकु केबे हेले अप्रिय लागे नाही। वेदांत दृष्टिकोण मु सबुठारु अधिक निजको भल पाए। एणु यह सिद्ध जे मु ही सत चित आ आनंद स्वरूप। सबुठारु अधिक निजको भल पाए कथाटा खापछाड़ा लगुची निश्चय, किंतु यह ही सत्य। परवर्ती श्लोक रे कवि कहती जे मो चिदाकाश रे ही समस्त जगत गंधर्व नगरी सदृश उत्पन्न होता है। तेणु मु सर्वज्ञ तथा सर्व जगतर कारण अटे। यही तथ्य को केवल बुझिबा पई अनेक समय निश्चय लागिब, किंतु असंभव नुह। संक्षेप रे जगत निजे निज सृष्टिर कारण हेई न पारे। जगत एक विषय वस्तुर समाहार एवं विषय वस्तु निजे वस्तु को केवे सृष्टि करि परिबनी। यह केवल अहं अर्थात चेतनार अधिष्ठान उपरे ही अधिष्ठित होता है एवं यही जगतर ज्ञाता मु आ कारण मध्य मु। कारण मु ही चैतन्य अथवा ब्रह्म स्वरूप, जहा मोर स्वरूप आ सबुर मूल कारण। जेपरि माटी बिना घट सत्ता असंभव, ठीक सही परि चैतन्य बा मु बिना ए जगत असंभव। बुढ़ियाणी निज शरीर जाल सृष्टि करे आ परे ताकु निजे निजे गर्भस्थ करे, ठीक सेमिति चैतन्य बा मु जगत को सृष्टि करे और तार संहार मध्य करे। एमती श्लोक पर श्लोक माध्यम रे ब्रह्म बा आत्म अनुसंधान कारण तर्क सह धीरे धीरे कवि साधक को निज लक्ष्य पथरे आगे नहीं चली। यह अत्यंत एक सूक्ष्म तत्व कारण आ तर्क उपरे अधिष्ठित। यही ग्रंथ मध्य प्रवेश कले ताहा जदि आमको भल लगे तेबे आमे निश्चय धीरे धीरे सुड़ंग भितर प्रवेश करिया को चेष्टा करिबा। स्थूल जगत रे जन्म जन्मांतर रे रही एई शरीर सह आमर तादात्म्य एते अधिक हो जाइछि जे सूक्ष्म तत्व विषय रे आमे जेतले किछि चर्चा करू हमको सुनिया को भी इच्छा हुए नाही, किंतु आमे जानिबा उचित। आभा रूपस्य विश्वस्त भानं भासनिधेर्विना कदा चिन्नावकल्पेत वा चाहम तेन सर्वतः। अर्थात चेतनार सन्निधि बिना जड़ जगतर ज्ञान बा अनुभूति केवे हेले संभव नुह। तेणु मु चेतन सर्वत्र विद्यमान अटे। गोटे उदाहरण जेमती गोटे बल्ब रे प्रवाहित विद्युत जेकोसी स्थान रे प्रवाहित हेउथिले सेठी बल्ब टी जोड़ी देले ताहा जली जाए। बल्ब टी जड़ सेथिरे विद्युत न थाए, किंतु समग्र पृथ्वी रे जेउठारे भी विद्युत सरबराह रहिछि सेठारे संयुक्त हेले बल्ब टी आपे आपे जली उठे। सेही परि चेतन सत्ता सर्वत्र रहिछि। आमे निजको विद्युत स्थान रे रखिले निजको सर्वत्र विद्यमान बोली अनुभव करिबा, किंतु समस्या जे आमे सर्वदा निजको बल बोली भाबी थाउ एवं सीमित बोली अनुभव करू। तेणु आमे चैतन्य सत्ता बोली निजको भाबी नथाउ। गीतारे भगवान कहते क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। अर्थात सबु क्षेत्र मानंकरे मते ही क्षेत्रज्ञ रूपे जान, मु सही सर्वव्यापक चेतना अटे। मनीष निजको शरीर मन बुद्धि रूपी उपाधि सह तादात्म्य करी निजको सीमित बोली विचार करिଥାଏ। पुनश्च जेहेतु मु जगत को सृष्टि करे सबु किछि मो भितर स्थित, मु सर्वत्र व्याप्त अटे कहवा अपेक्षा सबु किछि मो भितर स्थित यह अधिक सत्य बोली मने हुए। ठीक लगे कि हमको
ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନିଧିଧ୍ୟାସନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ଶୁଣିଲେ ହବନି ବା ପୁସ୍ତକକୁ ପଢିଲେ ହବନି, ତା ଉପରେ ନିଧିଧ୍ୟାସନ କରିବାକୁ ହେବ। ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ତା ଉପରେ ଆମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଯାହା ବି ଦିଆଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ ଭିତ୍ତିକ ତଥ୍ୟକୁ ପାଠ କରି ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ଏହିପରି ପୁସ୍ତକରେ ଆମର 28ଟି ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ କବି ଜୀବ ଓ ବ୍ରହ୍ମ ଏକତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଚାର ଆଉ ତର୍କକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ବେଦାନ୍ତର 3 ପ୍ରମୁଖ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ, ସତ୍ୟ ଏବଂ ଜଗନ୍ ମିଥ୍ୟା। ତେଣୁ ତାକୁ ହିଁ ସବୁଠାରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ସାରା ଯୋଉ ଉପନିଷଦ ରହିଛି ସବୁଠି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ଏ ତଥ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରମାଣ ଭିତ୍ତିକ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସେ, ତାହାକୁ ଆମେ ଶ୍ମଶାନ ବୈରାଗ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗେ ହଁ ସତ କଥା ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଜଗନ୍ ମିଥ୍ୟା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ ଏସବୁକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମରୁ ପୃଥକ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପଡିଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଘଟ ଯୋଉଠି ବି ପାଣି ରହିଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପଡି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଗୋଟେ ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଠିକ ସେଇପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୀବ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମର ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ଲାଭ କରିକି ଆମେ ଜୀବନ ଜିଇଥାଉ। ତେଣୁ ଜୀବ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମର ଏକତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଆଉ ତର୍କ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମିଳିଛି। 28ଟି ଯାକ ଶ୍ଲୋକରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଆ କବି। ଏଣୁ ଉପନିଷଦ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ପଢିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ କହିଲେ ପ୍ରକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ଆ ଉପରେ ଆମକୁ ବହୁତ ନିଧିଧ୍ୟାସନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର କବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶରତ ଋତୁର କମଳ ଗୁଡିକ ସଦୃଶ ଶ୍ଲୋକରୁ ଏହି ଅଦ୍ୱୈତ ବ୍ରହ୍ମରୂପୀ ମକରନ୍ଦ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭ୍ରମର ମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ବିଦ୍ୱାନ ଜନମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଏହାକୁ ପାନ କରନ୍ତୁ। ପରୋକ୍ଷତା ପରିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ସାବଲ୍ୟାପୋହ ନିର୍ମଲಂ ତଦସୀତି ଗିରା ଲକ୍ଷ୍ୟಂ ଅହମେକର ସମ୍ମୋହ। ମୁଁ ଚେତନାର ମହାନ ତେଜ ଏକ ରସ ଅଟେ। ଉପନିଷଦର ମହାବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଲକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି। ପରୋକ୍ଷତା ଏବଂ ପରିଚ୍ଛେଦ ଜନିତ ଉପାଧି ଗୁଡିକ, ଯେତେ ସାରା ଆମର ଉପାଧି ରହିଛି, ଆମେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ଆମର ଅନେକ ଉପାଧି ଏବଂ ସେଇ ଉପାଧିକୁ ନେଇ ଆମେ ବହୁତ ଲାଳାୟିତ ଏବଂ ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଧିକୁ ନେଇ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦୂର କରିପାରିବା ସେଇ ନିର୍ମଳ ତତ୍ଵକୁ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ସେ ମୁଁ ସ୍ୱରୂପ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ତ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ନିର୍ମଳ ତତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ କଠୋର ସାଧନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ଏବଂ ଅଦ୍ୱୈତ ବ୍ରହ୍ମ ସନ୍ଦର୍ଶନ ହିଁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କର ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି, ଏହି ପ୍ରକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ସମସ୍ତ ବେଦାନ୍ତୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଆଦୃତ। କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ବେଦାନ୍ତ ଉପରେ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହା ଏକ ଅତି ପ୍ରିୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର କବି ବହୁତ ବଡ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବଜ୍ଞ ଅନନ୍ତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସେ ସାକ୍ଷାତ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଭଳି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ତଥା ଭକ୍ତଙ୍କର ରଚନା ଗୁଡିକୁ ପଢିବା ଏବଂ ଚିନ୍ତନ କରି ସେଥିରେ ନିହିତ ସାରାଂଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଦ୍ୱୈତ ବ୍ରହ୍ମରୂପୀ ମକରନ୍ଦର ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବା ବୋଲିକି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ 3ଟି ଶ୍ଲୋକ ଏବଂ ଶେଷ ଶ୍ଲୋକକୁ ନେଇ ଆମେ କିଛି କଥା କହିଲେ। ଏଥିରେ 28ଟି ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି ଏବଂ ଏ 28ଟି ଶ୍ଲୋକ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୋପାନ ପରେ ସୋପାନ ଆମକୁ ଯେମିତି ଅଦ୍ୱୈତ ଯୋଉଟା ଆମର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେ ଅଦ୍ୱୈତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସେ ଆମକୁ ଯାହା ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ତା ଉପନିଷଦର ଅନେକ ବୁଝେଇକି ସେ ସରଳ ଭାଷାରେ ତାକୁ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି।
तेणु ए सबु को बुझा जो किछि ग्रंथ सुड़ंग परी आमको से रास्ता को नहीं जाए सेथि मध्यरु एई अद्वैत मकरंद गोटे ग्रंथ जहाँकि ओडिशा मध्यरे मध्य बहुत जन को आमको जना नहीं किंतु तार ग्रंथ जदियो आमको लगुच अद्वैत गोटे तत्व जहाँ को कष्ट लगे किंतु आमे जदि ता भितरे टिके भी प्रवेश करिबा धीरे धीरे ताले निश्चित भाव में जीवन रे अनेक किछि ज्ञान हासिल करिबा एवं ब्रह्म विद्या आड़ को आम मन निश्चित जीव बोली मोर आशा एवं विश्वास। धन्यवाद समस्त। धन्यवाद मैडम, सुंदर आलोचना। आज गोटे नुआ टॉपिक परे आमे सुनिया पाइलु, बहुत तथ्य मध्य आपण प्रदान कले। तेबे मु सर्वव्यापक सर्वव्याप्त ब्रह्म सत्य एवं जगत मिथ्या, मु बिना ए जगत असंभव एवं ए जगत को मु सृष्टि करछि, एमती बहु आलोचना आपण तथ्य भित्तिक रखिले, सेति पई आपण को अशेष कृतज्ञता सहित धन्यवाद ज्ञापन करुछि। तेबे वर्तमान प्रश्न उत्तर कार्यक्रम मु जदि किछि डाउट थाए काहर किछि संदेह थाए मैडम पचारि परिबे सीधा सड़क। मु ए पर्याय बहुत समय अछि मैडम, आउ किछि कहि पारि थांते मैडम, समय तो बहुत अछि। आरंभ जो सारंकर सभापति अभिभाषण मते अध घंटा देथिले, सेति पई नहले मु आउरी कहि थांती अध घंटा थिला कहिबे मु अध घंटा ही प्रिपेयर करथिली एक्चुअली, नहले आउरी अनेक 3-4टा श्लोक कहितले आउरी पळै थांता एक्चुअली। पंडा सर को बर्तमान मु अनुरोध करबी, पंडा सर आपण उपस्थापन करंतु। नहीं एटा 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 आपण गिटार किछि डिश नुहे कि गिटार एक्सट्रैक्ट टाइप रो। आज्ञा आज्ञा मत मत लागुची जेति आपण कहले मत लागला गिटार एक्सट्रैक्ट माने हम जेति ओटे अति कम शब्द रे लिखुचू से टाइप रो एटा हेची। यार यार ओडिया अछि, यार ओडिया अछि सर ओडिया बही अछि। आज्ञा आज्ञा पंडा सर आपण चिन्मय मिशन रे सर ए बहीटी मिलुची, ओडिया रे ही बहीटी अछि। सर आपण आरंभ करंतु। मझिरे आपण को प्रॉब्लम थिला, नेटवर्क प्रॉब्लम। मैडम समस्त के नमस्कार। हां नेटवर्क प्रॉब्लम टिके रहि गला। आज सुंदर वक्तव्यटे मैडम रखिले। हमर वेद कहूची जस्सिधेम, परम पिता हमको जो आशीर्वाद देइछंती, कहा पाई अमृत स्वरूप हो जाउची, कहा पाई अभिशाप स्वरूप हो जाउची। तेणु आमे जीवन को सुंदर भाव रे गढ़िबा पाई विभिन्न प्रकार आदर्शवाद अछि, आध्यात्मिकवाद अछि, उपनिषदीय उक्ति मध्य मैडम प्रदान कले। तेणु आज आलोचना चक्रटी मैडम जने गुड एडमिनिस्ट्रेटर जने अध्यक्ष अछंती चिन्मय इंग्लिश मीडियम स्कूल रे बड़ सुंदर भाव रे कॉम्बिनेशन करिकी वक्तव्यटी रखिले। तेणु नहीं बंध्या सरस्वती, सरस्वती बंध्या नुहंती, जे सरस्वती साधना करिथांती से निश्चित रूप रे समाज रे प्रतिष्ठित ही पारिथांती। सेथिपाई भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षवीर्य जत्रा। भल कथाटी मैडम आज शुणेले एवं आमे शुणिलु जीवन को चरितार्थ करिबा पाई एई उपनिषदीय उक्ति एवं आध्यात्मिक प्रवचन द्वारा आमे तचक्षुरुदेव हितं पुरस्तात् शुक्रम मुश्चरत्, पश्येम सरदा सतम, जीवेम सरदा सतम, शृणुयाम सरदा सतम, बब्रवाम सरदा सतम, दीनस्याम सरदा सतम, भूयश्च सरदा सतात्। मनुष्य जीवन जो 100 वर्ष ब्रह्मचर्य ग्राहस्थ बानप्रस्थ संन्यास ए आध्यात्मिक प्रवचन को नहीं करी आमे आज सुंदर प्रवचन कहले चलिबो, वक्तव्य कहले चलिबो। मैडम को अशेष अशेष धन्यवाद। एवं सा विद्या बा नशा विद्या जा न विमुक्त है, तेणु सुंदर भाव रे विद्या ऊपर मध्य वक्तव्य रखिले। भगवत गीता कहूची विद्या विनय संपन्ने
ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव सोपाके च पंडिता समदर्शिना। तेणु ज्ञान माध्यम कर्मवाद ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग को नहीं करी जो ज्ञान उपरे वक्तव्य रखिले आमे निश्चित रूप से आपण निकट ऋणी सुंदर वक्तव्य आज जो दिवसटी ओडिशार किंबदंती पुरुष एवं ओडिशार जड़े जातीयतावादी माने माने जन्म दिवस पालन करुछु। यही अवसर सुंदर वक्तव्य रखिले बिजु बाबूकर चिंताधारा सहित ओडिया संस्कृति को केमिति समग्र विश्व रे प्रचार प्रसार करने सहित वेद वेदांत उपनिषद को नहीं करी वक्तव्य रखिले। मैडम को अशेष अशेष धन्यवाद। मु समस्त की धन्यवाद। आम गहन रे संकर्षण सार अछंती संकर्षण सार अछंती से जड़े भल आमर विचारधारार से मुख्य मु सार को अनुरोध करी मैडम जो आज वक्तव्य उपरे दुई शब्द रखी पारे। संकर्षण सार। हरिओम हरिओम तत्सत। आज सुंदरगढ़ ये विचारधारा कार्यक्रम रे उपस्थित समस्त ज्ञानी गुणी समस्त मोर हार्दिक अभिनंदन आंतरिक शुभेच्छा ज्ञापन करुच्ची तथा प्रणाम करुच्ची। आज आलोचना अति उच्चकोट रही। ये तो आध्यात्मिक परिसर भितर आमको रहिबार एक सुवर्ण सुजोग। माँ वक्तव्य निश्चित भाव में प्रेरणादायी एवं अति समस्त किसी गोटे ज्ञान आहरण करिवार ये हूँ एक माध्यम। तेणु आम निजे निजको आम निजे पचारि पारिबा जहाँ माँ कहते जे आमर स्थिति कौन आम पूर्वे थिले कौन वर्तमान आम अवस्था कौन आगु को आम भविष्य कौन आम परिवार अवस्था कौन आम समाज अवस्था कौन ये सबू परिप्रेक्षी सब गुड़ाक आलोचना कर देखा गले वर्तमान समाज जो भाव में अवक्षमुख ये समाज को रक्षा करने वर्तमान युव बंधु मानकर ये जो युव बंधु मान जो प्रेरणादायक कथा निश्चित भाव में स्वागत योग्य एवं समस्त प्रणिधान योग्य। तेणु अति सुंदर भाव में माँ तांकर वक्तव्य प्रदान कर स्वयं वीर तरफ विशेष भाव धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची। से दीर्घायु हूँ चिरायु हूँ सदायु हूँ यही चिंताधारा नहीं से आग को आहरी वक्तव्य प्रदान करें निजे सक्रिय भाव में प्रत्येक क्षेत्र में आहरी ज्ञान आहरण करने विशेष भाव में ठाकुर निकट निवेदन करी चलापथ सुस्मित हो मधुमित हो एवं यही सुजोग मत रमाकांत उमाकांत विशेष हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। माँ निरुपमा तथा अन्य समस्त उपस्थित देवेंद्र बाबू अच्छा एवं अन्य अरुण बाबू अच्छा अन्य समस्त जितक अच्छा समस्त हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन कर पुनः मोर वक्तव्य सारण करुच्ची। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम जय गुरु। आज्ञा धन्यवाद सर सुंदर मतामत रखले। तेबे वर्तमान तो समय अच्छी पंडा सर ये वैष्णव अच्छे गीत गाइब कि भजन टे से तो लागू नथिला तार नेटवर्क से प्रस्तुत थिले नहीं मु पड़ी से स्थान छाड़ी देई। अच्छा हां हां तो एबे तो हमर आउरी अच्छी माने 10 मिनिट समय अच्छी आमे किसी प्रश्न उत्तर माध्यम रे ई विषय किबा हमर बिजू पटनायक को विषय रे आमे किछि उटे मतामत रखि परिबा। तमे जो बिजू पटनायक को ऊपर आलेख लिखिछ ता ऊपर कहि परिबो 5 मिनिट। आगे मैडम नमस्कार। मैडम गोटे रिक्वेस्ट कली आगे कोन सर सोबे सर मैडम शर्मिष्ठा मैडम को आ गोटे चांस दियंतु कारण मते एटा अधा लागिला। आगे सर एटा
आरंभ ही मात्र सर एटा आज्ञा कंटिन्यू करबा पई और दरकार एटा जस्ट आरंभ खाली करा आज्ञा तेटा आज्ञा ठीक 30 मिनिट्स थिला तो 30 मिनिट्स पई नले आउ 3-4 प्रस्तुत लोक आराम से हे पारि थांता एक्चुअली आज्ञा आज्ञा माने टाइम टा क्वेट गला जान ऑफ कोर्स आई माने जॉइन लेट किंतु जाना पड़लानी आउ काइंडली आउ थरे जेमति पुनी सेउटू आउ टिके कंटिन्यू करिवे हैला आज्ञा परिवा आज्ञा सर नमस्ते नमस्ते हाँ मैडम एक्चुअली जेति समय पे प्रिपेयर हेतिले मैडम कर सरी गेला एक्चुअली फास्ट पंडा सारे टिके तांकर नेटवर्क प्रॉब्लम रहला तो सेति पई ये तबे नहीं सर आगो को आउ केबे सुजोग मिलले सेटा कंटिन्यू करियो निश्चित आज्ञा नेक्स्ट टाइम कई करदो नेक्स्ट टाइम अपन सीटा पर आउट कवर करिवे आज्ञा सर नेक्स्ट टाइम कट गले कंटिन्यू रहो मगन देव आउट कोन कोन कि देवेंद्र अछंती से ता मत मत ठीक दे देवेंद्र सर कोंतु किछ कौन शंकरषण सार को आगे आ कौन मु कहबी मैडम आज तो अद्वैत विषय रे आलोचना हला शंकराचार्य कहते ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ब्रह्म जीव एव ना पर बाकी सब जाक जिते आम देखुचे दुनिया रे ऑल दे आर प्रोजेक्शंस ऑफ गॉड सब जाक ब्रह्ममय सब भगवान ही सत्ता शंकराचार्य आमको ये कथा कही जाइछंती तापरे रामानुज माधवाचार्य मध्य पुणी द्वैत विशिष्टाद्वैत बाबद मध्य कहिसंती आ मैडम मु भाबुथिली जे मैडम आउ टिके कहते बोली सेति पई मु मझिरे मत देली भी मैडम आउ टिके कंटिन्यू करंतु खूब आलोचनाटा खूब भल लागुची सुंदर लागुची हमें नेक्स्ट फेज रे मैडम को हमें अनुरोध रखुछु आउ थरे यार तो निरुपमा मैडम कहले जे मैडम जेते समय प्रिपेयर करथिले सेति कहले पुणी सभापति किछि कहबे सेति पई तार वक्तव्य को सेति रे रखि दिया गला ठीक है सर धन्यवाद देवेंद्र सर आउ सर के किछि मतामत रखिबे कि आज विपिन विपिन थे कहल विपिन हमर आज्ञा के सर सतपति विपिन सतपति विपिन सर को सर अनुरोध करछि सर अछंती विपिन सर बोले लेफ्ट ही गले बोले सर उमाकांत कौन कौन तो जो वेदांत उपरे गोटे जो वास्तव क्षेत्र रे स्वामी विवेकानंद सरस्वती वास्तव वेदांत को विश्वास करुथिले आमर स्वामी विवेकानंद लोक संसद कार्यक्रम परिचालना करुची समग्र ओडिशा बाहरे एवं भारत वर्षर विभिन्न कोण अनुकोणर जो विद्वान माने अछंती आंतर्जातिक स्तर रे विद्वान माने अछंती समस्ते भाग नउचंती एवं रेकॉर्डिंग होउची जो वास्तव विज्ञान बेले बेले आमे कंट्रोवर्शियल हे जानती स्वामी दयानंद सरस्वती मध्य स्वामी विवेकानंद सरस्वती वास्तव वेदांत को विश्वास करुथिले आमे प्रवचन सुनिबा मंदिर को जीवा कि मस्जिद चर्च गिरजा को जीवा सेठी भजन सुनिबा कि कीर्तन सुनिबा जहा किछि सुनिबा ता अपेक्षा बरं से पिला मान को एक बाणी दउथिले जे आमे पड़िया को जीवा फुटबॉल फील्ड को जीवा सेठी खेलिबा सेठी खेलिले कौन हब ना मानव शरीर निजर शरीर टिके दृढ़ीभूत हब शरीर दृढ़ीभूत हेले मनन चिंतन मानसिक स्तर रे जने पिला सक्षम हो पारिबो आज आपण माने देखुथिबे जो विद्वान माने आम गहण रे अछंती युवा पीढ़ी मान मध्य रे गतकाली मध्य आम भारत वर्षर युवा शक्ति केमिति वृद्ध आड़ को गति करुची तेणु आज ए आलोचना चक्र रे आमे
ଦ୍ୱୈତବାଦ ହଉ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ହଉ ବା ରାମାନୁଜଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା କିଛି ଆମେ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମାଜକୁ ନେଇକରି ଆମେ ବାସ୍ତବ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଯାହାକି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରହ୍ମ, ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରକୃତି, ଜୀବ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ବିଧିରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ପରୋପକାରାୟ ଇଦಂ ଶରୀରମ୍, ପରୋପକାରାୟ ଫଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷା, ପରୋପକାରାୟ ବହତି ନଦ୍ୟା, ପରୋପକାରାୟ ଦିହନ୍ତି ଗାବ। ତେଣୁ ସମାଜ ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜ ପାଇଁ ଯୁବପିଢି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ମାନବିକତା, ସହୃଦୟତା ଇଏ କମି ଯାଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ମଧ୍ୟ କମି ଯାଉଛି। ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ଇଏ ଏକ ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ ଗଢିଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ବେଦ କହୁଛି ସମ୍ ଗଚ୍ଛଧ୍ୱଂ ସମ୍ବଦଧ୍ୱଂ ସମ୍ବୋ ମନାଂସି ଜାନତାମ୍ ଦେବା ଭାଗମ୍ ଯଥା ପୂର୍ବେ ସଂଜାନାନମ୍ ଉପାସତେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ଯିବା, ସମାଜକୁ ଆମେ ଗଢି ତୋଳିବା। ବୟମ୍ ତୁଭ୍ୟମ୍ ବଳିହୂତ ଶ୍ୟାମ, ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଆପଣମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ସମର୍ପିତ। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉନ୍ନତି, କର୍ମବାଦ, ଜନ୍ମବାଦକୁ ନେଇକରି ସମାଜରେ ଯୋଉ ପ୍ୟାରିଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଡିସ୍ପାରିଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ଏ ଦିଗରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛି। ମ୍ୟାଡାମ ମଧ୍ୟ ନିଜେ, ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମ୍ୟାଡାମ ନିଜେ କଳା ସଂସ୍କୃତି, ଓଡିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିର ସେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଓଡିଶାର ସେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବିଦୁଷୀ। ତେଣୁ ଆଜି ଏ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ମଧ୍ୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ, ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମ୍ୟାଡାମ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ, ନିରୁପମା ମ୍ୟାଡାମ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଂଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଃଖବଶତଃ ସେ ମହେଶ ବୋଧ ହୁଏ ନେଟ୍ ପାଇଲା ନାହିଁ, ଭଜନଟି ଆମେ ଶୁଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦୁଇଥର ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମୟ ହେଇଗଲାଣି 7:53। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। କଥାରେ ଅଛି ଜ୍ଞାତି ବି ବଣ୍ଟତେ ନୈବ ଚୋରୁଣୀ ନାପି ନନିୟତେ ଦାନେନ କ୍ଷୟଂ ଜାତି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ମହାଧନମ। ତେବେ ଆଜି ଯୋଉ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ରହିଲା ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଜ୍ଞାନ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯାହାକି ସବୁଠିରେ, ଯେମିତି ରାଜା ସିନା ପୂଜା ପାଏ ଆପଣା ଦେଶରେ, ଜ୍ଞାନୀ ପୂଜା ପାଉଥାଏ ଦେଶ ବିଦେଶରେ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ଜ୍ଞାନୀର ମହତ୍ଵ ବହୁତ କିଛି ରହିଛି ସବୁ ଯୁଗରେ। ସବୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଯୁଗରେ, ମ୍ୟାଡାମ ବି ଆଲୋଚନା କଲେ, ପଣ୍ଡା ସାର୍ ବି ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏମିତି ବହୁତ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅନୁଭୂତି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତେଣୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସୁଷମା ପଟେଲ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ପର୍ବ ବା ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶେଷ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସୁଷମା ପଟେଲ ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜିର ଆମର ଏଇ ଦିବସରେ ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ହେଇଥିବା এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆମର ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମ୍ୟାଡାମ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ରଖିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ବିବେକାନନ୍ଦ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଏଥିସହିତ ଆମର ଉମାକାନ୍ତ ସାର୍, ଆମର ଶଙ୍କର୍ଷଣ ସାର୍ ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଥିରେ ଆମର
ଯୋଗଦାନ କରି ନିଜର ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିବେକାନନ୍ଦ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦକୁ ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା, କିପରି ଭାବରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି ଆଉ ସହଯୋଗ ରହିଥିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆଉ ଆମର ନିରୁପମା ଭଉଣୀ ସବୁବେଳେ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କିପରି ସଫଳ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ କିପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଥର ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବା ବା ଆମେ ସଭ୍ୟ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆଉ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ନିଜର ମତାମତ ରଖିଥିଲେ ବା ରଖିନଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମ୍ୟାଡାମ ତଥା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ମୁଁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ପର୍ବ ଶେଷ କରୁଛି। ମତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ। ଆମ ଗହଣରେ ଆମର ସୌମ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ 2-3 ଦିନ ତଳେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆଣିଛି। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସାର୍ ଟିକେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିବେ ଆଉ ଅଡିଓ ବି ଅନ୍ କରିବେ, ଆପଣ ମତାମତ ରଖିବେ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆପଣ କେତେଟା ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସାର୍ 1 ମିନିଟରେ ମତାମତ ରଖିବେ। ସାର୍ ଡିପିଏସ୍ ରେ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଥ ଟିଚର, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିଗମାନନ୍ଦ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥାରେ ସାର୍ ଦୀକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣ ସାର୍ ଟିକେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ମତାମତ ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରଣାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଆପଣ କହିଲେ ଯୋଉ ହଉଛି ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ସଂଘରେ ଅଛି, ଏବେ ଆସିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଶ୍ରମ ହିଁ ଆସିଛି ମୁଁ। ଆଉ ଏଇଠି ସେବା ସାରିକିରି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମତେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର। ଆଗରୁ ବି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଶୁଣିଛି ମୁଁ, ସ୍ୱସ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦରେ ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଶୁଣିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମତେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ମାନେ ଯୋଉ ଘଟଟା ଆଜି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଆମେ ପୂରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବୁ। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଅର୍ଗାନାଇଜର ମାନଙ୍କୁ କାଇଣ୍ଡଲି ତାଙ୍କୁ ଆର ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ମିଟିଂ ହବ ଏଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଡାମକୁ ନିହାତି ଦେବେ, ଆଉ ସେଟା ଯେମିତି ସେ ମାନେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବେ ଆଗକୁ ନେବେ। ବହୁତ ଭଲ ଟପିକ ଟା ଥିଲା। ଆଉ ଅଲଗା ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ବି ଅନ୍ୟ ମିଟିଂ ବି ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି, ବିଚାରଧାରାର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ଚଳଣିରେ କେମିତି ଚଳିହବ ଏଇ ସବୁରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମ୍ୟାଡାମ ଆମର 12 ମାସରୁ ବୋଧେ 4-5 ମାସ ମ୍ୟାଡାମ ରୁହନ୍ତି ଆଲୋଚିକା ଭାବରେ, ତେଣୁ ସେ ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ମୟ ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ତେଣୁ ମ୍ୟାଡାମ ତ ମୁଖ୍ୟ ଆମର ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ପିଲାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ସୌମ୍ୟ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଭିଡିଓଟା ଅନ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, କାହିଁ ସୌମ୍ୟ ସାର୍ ଭିଡିଓଟା ଅନ୍ କଲେନି ଯେ? ସୌମ୍ୟ ସାର୍ ଖାଲି ସେ ଅଡିଓ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ କରିକିରି କହିଲେ। ସେ ଅଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଗମାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଛି ତ ସାର୍ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଓ ସେଥିପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରି, ଆଜ୍ଞା ହଁ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିଥିଲି, ନାଇଁ ସରିଗଲାଣି, ପୂଜା ସରିଲାଣି। ସାର୍ ଟିକେ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଭିଡିଓ ଅନ୍ ସମସ୍ତେ। କରିଛି। ଅନ୍ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିଛି। ସାର୍ ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର। ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ହଁ ତ ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ। ଲାଗୁଛି ଏଠି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି ଆଜ୍ଞା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସାର୍ ଥରେ ବକ୍ତା ହେବେ, ନିଗମାନନ୍ଦ ଉପରେ କହିବେ, ମୁଁ ଆଶା ରଖିବି ନିଶ୍ଚୟ। ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ଉପରେ କହିବି। ନିଶ୍ଚିତ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଭିଡିଓ ଠିକ ଅନ୍ ହଉନି ଆପଣଙ୍କର? ଅଛି। ଓହୋ କରନ୍ତୁ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆପଣ ତାହେଲେ ଅଫ୍ କଣ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ କରିଛି ଯୋଉ କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓଟା ଅଡିଓଟା ଅନ୍ ଅଛି, ଭିଡିଓଟା ସେଟା ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦୁଇଟା ହଁ ଥିବ ଅପସନ, ଗୋଟେ ଟିଭି ଭଳିଆ ଥିବ ଆଉ ଏପଟରେ ଥିବ ଅଡିଓଟା। ହୁଁ ଆଚ୍ଛା। କ୍ୟାମେରାରେ କେମିତି କ୍ଲିକ୍ ହଉଛି କରନ୍ତୁ। କ୍ୟାମେରାରେ? ହଁ ମୁଁ ତ କରିଛି, ଭିଡିଓ ଯୋଉ ଆସେ ଯୋଉଟା ସେଇଥିରେ ତ ମୁଁ ଅନ୍ କରିଛି। କାହିଁ ମାନେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? ରେଡ କଲ୍ ସିମ୍ବଲ ପାଖରେ ରାଇଟ କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଟିଭି ଭଳିଆ ଥିବ, ତା ପାଖକୁ ଗୋଟେ ହଁ ଅଡିଓ ସିମ୍ବଲ। ହଁ ଅଡିଓ ଟା ତ ହେଲା, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଡିଓ ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ। ଆଚ୍ଛା ଓହୋ ହଁ ଅଡିଓ ଝିଅକୁ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁ କହିଲେ କରିଦବ।
से फास्ट टा कर ଆଜ୍ଞା दियंतु फास्ट टा प्रथम फास्ट टा मार दियंती ହଁ ମୁଁ ତ ମାରିଛି କାଇଁ ହଉନି ତାହେଲେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆପଣ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଇଏରେ ହଁ ଆସିବେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ପ୍ରତିଦିନ ଠିକ ତ ଅଛି ରହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ବି ପ୍ରାୟ ଦିନ ରୁହନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ମେମ୍ବର ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ବି ସାର୍ ବି ଜଏନ କରନ୍ତି ନନ୍ଦ ସାର୍ ଆଉ ହଉ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଶିଷ ଅଭିଲିପ୍ସା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବେ ତାପରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିବା ଅଭିଲିପ୍ସା ପଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ। କର ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णाश्च पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्तिरौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरधि ॐ शान्तिः 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 ॐ ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଜି ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପଣ୍ଡା ସାର୍ଙ୍କୁ ସଭା ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବେ ସାର୍ बहुत सुंदर निरुपमा मैडम बहुत सुंदर सर्विष्ठा मैडम बहुत सुंदर आश्रय से मध्य धन्यवाद तो ମ୍ୟାନେଜ वर्तमान ସାର୍ 8टा ମ୍ୟାନେଜ ବୁଝିଲାଣି ହେଇଗଲା आम कार्यक्रम को यही ଯେମିତି ହଉ समाप्त ମ୍ୟାନେଜ करिबा ହେଇଗଲା समस्त की धन्यवाद ଟାଣି ଟୁଣିକି सर ମ୍ୟାନେଜ ହେଇଗଲା ସାର୍ हाँ हाँ मैंने टिके सर ଆଜ୍ଞା टिके सांगठनिक थैंक ମାନେ यू आलोचना ମଝିରେ सर ଯୋଉ थैंक ନେଟୱାର୍କ यू ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା मगन दाऊ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣ सांगठनिक आलोचना टिके कर हाँ सांगठनिक हाँ सर ଆଜ୍ଞା आलोचना टिके कर सांगठनिक हाँ हाँ समस्ते तो पळे अछंती हाँ आज्ञा आमे 10 तारीख ये निरुपमा मैडम 10 तारीख आमर गोटे आज्ञा कार्यक्रम रखा जाइछि आमर आज्ञा नॉर्थ जोन प्रेसिडेंट सेक्रेटरी प्लस स्टेट लेवल जो आज्ञा माने अछंती से माने से कार्यक्रम रे योगदान करिवे एप्रिल 1 तारीख आमे केमिति पालन करिबा उत्कल दिवस ये कार्यक्रम टी रखा जाइछि 10 तारीख रे आमे समस्त जॉइन करिबा जॉइन करके निज निजर मतामत प्रदान करिबा ଆଚ୍ଛा आउ आमे धीरे धीरे चली संपर्क सेतु आमर आउ गुटे ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ बहित ओडी ହଁ हाँ ଆଜ୍ଞା हाँ कुहतु ସାର୍ ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଯୋଉ 10 ତାରିଖ ତ ମିଟିଂ ରଖିବା ସେମାନେ ଥିବେ ତା ପରେ ପରେ ଆମେ ଯୋଉ ପାଳନ मीटिंग अच्छी ହଁ 10 ତାରିଖ ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିବା କିନ୍ତୁ हाँ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଦିନ हाँ ମିଟିଂ ବି ଆମେ ବି ରଖିବା आज्ञा आज्ञा ତ ଆମେ जिला କୋଉଠି କରିବା ଆଜ୍ଞା जिला स्तर मीटिंग टा आपनका जोठी कि सुविधा होची आपन पाख पाखे करिबा जेमति हो ସେ ଗୁଗୁଲ जिला ମିଟ ରେ स्तर ସାର୍ मीटिंग ପସିबଲ प्रति ब्लॉक को केतेक ब्लॉक अछि से ब्लॉक एवं आपनकर जो म्युनिसिपालिटी एरिया अछि सेमानक भितर केतेक सदस्य को मध्ये निमंत्रण कले से हम ब्लॉक स्तर रो एई भावधारा को ब्लॉक स्तर को नवा पई चिंता करा होची या पर परे ହଁ तेणु प्रति ब्लॉक रो जो माने अछंती हमर अटैचमेंट जो अछंती जो माने ଆଜ୍ଞା सदस्य अछंती तांको मध्य सेटिकी भी देई पारले भलो कथा हबो यदि ହଁ ସାର୍ ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ଗୋଟେ ପଚାର हां कोंतु କିଛି ପ୍ରୋଟୋକଲ ସେମିତି ଅଛି କି ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ कमा ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସାର୍ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ତରଫରୁ କିଛି ମାନେ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି କି ଯେ ଆମେ ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିବା ଯେମିତି ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜୟନ୍ତୀ କରିଥିଲେ ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି हां ଗାଇଡଲାଇନ सेमती हमर लोक हमर एप्रिल 1 उत्कल दिवस पालन करिबा एवं जदि तो वर्ष होउची खरा फरा हबो तो एका दिन के जिला स्तर मीटिंग उत्कल दिवस भी गोटे जगह कर पारले भी भलो हबो एटा हमर अछि निर्देश अछि हमर जेमति संभाग स्तर जो मीटिंग उडा हेता जेमति ଆଜ୍ଞା सेमति मीटिंग उडा को जिला स्तर मीटिंग उडा को हबो एवं बेसी समय नेबे नाही खूब कम समय नेबे 1.5 घंटा भीतर जदि उत्कल दिवस हे गला तापर आधा घंटा ब्रेक देकरी आ घंटा के भीतर घंटा भीतर ताऊ जिला स्तर मीटिंग कर देले भलो हबो जदि आपन सुविधा न होउची तले आ गोटे दिन होले करिवे आ कोन होची ହଁ ସାର୍ ତା ଦେହରେ जो ବ୍ୟାନର ଟେ ରହିବ ଧର ମନେକର ସ୍ୱାମୀ हां हां ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ तो दिए ସଂସଦ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ହଁ हां हां ପାଳନ ପାଇଁ ତାପରେ ଆମର ଯେମିତି ବକ୍ତା उत्कल दिवस ଡାକିକି ଆମେ କରିବୁ ଆଉ हाँ उत्कल दिवस अलग बैनर एवं आम जिला स्तर पे अलग बैनर ଆଜ୍ଞା दीटा फेज हम ना ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା गोटे फेज उत्कल दिवस गला ହଁ तापर सेकंड फेज रे हम जिला स्तर मीटिंग टा करिया
ମାନେ जिला स्तर मीटिंग फिजिकल मीटिंग करबा पई बाध्य हाँ फिजिकल मीटिंग हम अच्छा जेमती हम संभाग स्तर मीटिंग जेमती हेतिला सेमती जिला स्तर मीटिंग टा फिजिकल मीटिंग हम एवं जतक हमर अछन सभ्य अछन समस्त ये करे रहया पे निवेदन करा होछ सर हमर जे कोन से कार्यक्रम हेले प्रायतः आमे मेंबर माने ही करू तो बाहर हाँ। लोक भी आसंती तेणु मुख्यतः आमे मेंबर माने रहू सेटा मीटिंग गुटे करबो हाँ नहीं जिला स्तर मीटिंग समस्त रहले टी भलो हबा एमती समस्त आसु नांती तनु जिला स्तर मीटिंग से जो इंपोर्टेंस दियाई बेसी आ आमे जो संभाग स्तर बा हमर एटा ई गला हमर एथला जो जिला प्रदेश राज्य स्तर जो मीटिंग टा आइतला से अनुसार निष्पत्ति निया जाई छै संभाग स्तर मीटिंग तापर जिला स्तर मीटिंग सर एटा आ गुटे कथा होची जेतो हमर भी स्कूल कॉलेज रे मैडम कर अछि मोर अछि आमे तो सकाळु सब व्यस्त रहइबु आमे संध्या आळ को करि परिबु देखो आप सुविधा देखि जो करिवे हां कारण निज निज स्कूल रे तो रखिया पड़ो जिला मीटिंग रे माने एजेंडा कोन एक्चुअली जिला स्तर मीटिंग रे हमर संभाग स्तर मीटिंग जेमती हेइचला से बळी बाबरे कार्यक्रम आमे जिला स्तर कोन कोन नै छै पदक्षेप कोन नै छै आगु कोन कोन पदक्षेप नबा समस्तंकर सेटा आलोचना हबो संभाग स्तर मीटिंग रे उमाकांत जॉइन करथिले से जानिचंत से कोन कोन भाबरे केमके करा जाय समस्त सभ्य मानकु सुजोग देबा गुडे समानकर मतमत देबे एवं प्रत्येक डिपार्टमेंट रे आमे जन तो आज आपनकर जमा रहिले केते 20 15 20 30 जन भीतर 25 जन भीतर रहितले किंतु समस्त होची गोटे सबुआडे से देखा जाउची मु भी प्रति जिला स्तर रहउची समस्त निवेदन करूची सकाळटा एवं संध्या बेलटा टिके जोगदान करंदो आपनक जिला स्तर रे आपण जोगदान कले अन्य जिला पे जोगदान करनांती अन्य जिला कार्यक्रम कोन होउची सेटा आपण माने जानि परनांती तो एटा गोटे पारस्परिक भीतर रहिले जे हमें जानिबे जे कोडी कि कोडी मा आज कहले कोन तार कोडी बुर वर्ल्ड काढला कोन वाला कोडी कि के वाला सब जानि परे जे हमर टाइम टाको समय आपण जदी टाइम टाको सम्मान दैचंती से टाइम उमाकांत सम्मान दैच टाइम दैचंती पुनी सम्मान टा हमें समान दोने के धर कहउछन को मा नै प्रकृति रे सारे माने दुख लागुची जने वक्ता जे केते परिश्रम करी कि प्रिपरेशन रखुचंती 40 45 मिनिट रो हमें जदी श्रोता जदी कमी जिबा आ सेटा फ्रूटफुल होई परनी मते भी दुख लागुची जे एते कम लोक भितरे हमें रखुचु लोक हम मेंबर आइचे किंतु हम मिनिमम 100 लोक हेल तबे केते कथा ना प्रति जिल्ला रु 30 जन ले 3 जन हे गले त केते कथा होता सर मु गोटे एक्सपीरियंस कहबे मु से गोटे पुराना ये अछि ग्रुप रे अछि ताकर नियम अछि जदी कंटिन्यू आपण 4 दिन रु दिन जदी जॉइन न करबे आपण बाहर कर देबे सभ्य पद रु एटा अछि सब गोटे प्रकृति रे आ न लेखि आ जदी वक्ता न रहबे श्रोता न रहबे के सुनिबे आज के 30 वर्ष हो हमें गोटे पारायण करसे आगे बणसिंह होची गोटे हम ढेंकानाल जिल्ला बणसिंह होची मु जो स्कूल ले थिली सेटे किनी प्राय माने 8-10 खंड गाँ पाखा पाखी किंतु मीटिंग टा आरंभ हला बेल को ओंकार मु कला बेल को जमा 2 जन के 3 जन थिबे आगुरु आसुतले किंतु वर्तमान जो टीवी हे गला ए टीवी घर माने हे गला सेतरे सब माने विभिन्न प्रकार ये देखिले आ या ऊपर प्रवचन ऊपर की आसुचंती तनु हार्डली जण आसीकरी स्त्री लोक माने केतन आसीबे पुरुष लोक न नहीं तेनु अतिपटे 20 30 40 भीतर लोक हार्डली रहिबे नै एमिति डर रे सारे प्यार से न कहले डर रे होउची जेमिति हेले भी 4 दिन लु 2 दिन प्रेजेंट निश्चित रहिबर ब्रश करिया भूली जेबे किंतु से पौराणिक ये संसद रे रहिया बाध्य कारण एमिति उटा हमर उटा कड़ा नियम अछि भलोटा भलो लोक को हो जो या को तोची हो हां कवि सत्य मा हमर त ढेकाल से बिरंज भी सस्यम को झियो की मु तुम थरा आलोचना करथिल ना आज्ञा सर हां 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 मु जाहेल मा ढेकाल माटी अत्याधिक माटी जाहेल टिकला बड़ आज्ञा हम आलोचना करथिल हां आ बिरंज अछंती भलो ओके नहीं नहीं सर से तो लास्ट ईयर एक्सपायर्ड करले कके को कथा कहउचंदी आपण ना हां लास्ट ईयर से एक्सपायर्ड करले आ केतो आसुना ढेकाल आसुना मु रहउछ आपण ढेंकानाल टाउन रे रहउचंदी सर मु ढेकानाल टाउन रे रहउची बैसापट रहउची अच्छा अच्छा आज्ञा आज्ञा ताले मु केबे गल्ले आपण को फोन करी के जिबी हां 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 एतो आसे जिबाटा अनकोटी मंदिर रे 7-8-10 वर्ष काल होइतिली आज्ञा गवर्निंग बोर्ड जे तापर गां को हम सब प्रति सोमवार संक्रांति ये से जाए अच्छा आज्ञा सर हां आसंत केतले देखिबा कथा आज्ञा आज्ञा श्योर हो ठीक है सर पंडा सर 10 तारिख आपण लिंक पठेबे हला लिंक पठेबे आ मु समस्त रिमाइंड कर देबे आ 10 तारिख इवनिंग रे सर केते बेले अछि
15 8ଟା 15 8ଟା 15 8ଟା 15 ସେଦିନ ଭଦ୍ରକର ଅଛି ତ ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ଆମର ଆଲୋଚନା ଆସରେ ଭଦ୍ରକର ଅଛି ଭଦ୍ରକ ପରେ ପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହଁ ତାର ପରେ ପରେ 8ଟା 15 ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଏବେ ରଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ शुभ संध्या शुभरात्र समस्त मंगल हो धन्यवाद समस्तଙ୍କୁ नमस्कार।